गंगा जमुना रो जिलाय गावडी रो जमत का जल भोग लगाऊ भाया आज रे मोती वाळो रे काढ मारी लाज रे देवा भाया रे काढ मारी लाज रे गंगा जमुना रो जिलाय गावडी रो जल भोग लगाऊ भाया आज रे देवा भाया रे काढ मारी लाज रे मोती वाळो रे काढ मारी लाज रे माटी रो भाया तुळशी रे देव भाई सारी गोरू रो भाया तो परभाव ओरा गोरू भाया तो परे भाव ओरा गोरू भाया तो परे भाव माटी रो भाया तुळशी रे देव सारी गोरू रो भाया तो परभाव सारी गोरू भाया तो परे भाव गावा परभाती सांजरे देवा भाया रे काढ मारी लाज रे मोती वाळो रे काढ मारी लाज रे गंगा जमुना रो जिलाय गावडी रो जल भोग लगाऊ भाया आज रे देवा भाया रे काढ मारी लाज रे मोती वाळो रे काढ मारी लाज रे लागो भोग कटालो रे रोग भाई किलो लगाओ भोग कटालो रे रोग गालो भोग कटालो रे रोग देखा देखी गोर माटी करो माता सोंग देखा देखी गोर माटी माता सोना देखा देखा माटी कर माता सोना गोर करी बेरी सरल आवाज रे देवा भाया रे काढ मारी लाज रे मोती वाळो रे काढ मारी लाज रे गंगा जमुना रो जिलाय गावडी रो जल भोग लगाऊ भाया आजो देवा भाया रे काढ मारी लाज रे मोती वाळो रे काढ मारी लाज रे ए शिवा भाया ए भगवान मोती वाला ये तांडेम भजना केन बलायर छ हाँ ई भजू महाराज ठरावच कस मग सांभळन चुफना काय मन मालम छे आणि ये तांडे रे भाई मग पहिलो कार्यक्रम छ मारो वाह. मग बाकी चारी वडी बरेसे जा काय घणतो छे थोडा थोडा कधी कधी जावाचा मोडापू वाह वाह पण भजू मोडापू धुंडधुंड लावच के जे के आंध्रा कर्नाटक लावान जोडे लगाडच कस तो आता खूप मोठे मोठे संत आमेलेच वाह मग एक बारक्या असो बालक काही बोलावं असो हाँ 14 टायरीन मोटरसायकल वरट्या करेन जाऊन जमिनी आपण कोसा कोसान चले जाणो हाँ मस्त रच ये नाना आवडती हाँ ई नाना आपले माहिती चले गो चलेगो जनाई जीवतो विये जना जना शेरे माई हाँ हास तू बोल तू खेळ तू रे विये हाँ आज शे छ पण नाना छे नहीं आंगळो सुनो सुनो वाह नाना तारे कारण हो माओ ठालो ठालो नाना तारे कारण सुनो सुनो नाना तारे कारण रे सुनो सुनो नाना तारे कारण रे मांडवा ठालो ठालो बापू तारे कारण
हा हे घरे माहितीच कोणी ए गमे माहितीच कोणी ए चव्हाणवाडी ग्रामपंचायतच माहिती कोणी वाह. ए मुखेड तालुका माहितीच कोणी नांदेड जिल्हा जिल्हा माहिती कोणी माहितीच तो कोणी. ए विश्व ए छोड़ दे. पृथ्वी परती આપણે छोड़ देन चले गए छे बापू चले छेनी दुःख करेरो कारण शेनी रे केनी छोडो कोणी मरण एक वेळा हा जर मुखेडेती जर आपण बाराळी एसटी बेसेर व्हिये तो आणि आपण जर बाराळी उतरेर व्हिये हा एक वेळा जर आपण तिकीट निकळे वतच उतार तिकीट बदलेच काय मोड़ा बदले नहीं तम नहीं उतरे तम सीटे पर भी सोगे हा कंडक्टर घंटी मार दस हा बाराड़ी आवी के दस केदस के जुए मन क्यार जर उपरे देखना दोरी टूट गई चुके वालो छे नहीं सुखे वाळो छे नहीं हा पण याडी बाप हा 33 कोटी देवेर जर हा. सेवा कीदे तो याडी बाप मळे नहीं वाह वाह पण याडी बापेर जर सेवा करना के हा तो 33 कोटी देव तुम्हारे घर पाणी भरच वाह 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 ये नाना हा काही काही नाही कीदो येला येला ती संसार करता आणि आज आत्री मोठी इमारत और संतती हा आज निकली वे के तने आत्राच हा नहीं संतती संपत्तीपेक्षा संतति आज संतती भारी हा 100 एकड़ कमाएपेक्षा जर एक औलाद जर आज घडाना के बस काम खत्म है को रखा हा हमार गामेरो पुलिस पडला 100 एकड़ हा नहीं अब बाळे एकच एकर रे होत बुरुज भी डगर को कस बुरुज भी डगर हो धुडे रो हा संपत्तीपेक्षा संतती श्रेष्ठ आहे नाना हा धन्यार कष्ट ती आबडी इमारत किदो 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 अब काही काम रे नानारो बेसन खाए मस्त खुर्ची पर बैठो बैठो से न केतो करतो खाय रो. रेन खायर हा. दाड वाह. चले गो चले गो रे ये जुनेर माय आता नहीं काही ले जायच काही छे नहीं आज नानारो फोटो आत लागो लागो चौक તમે હામેન સંદેશ છે खाली આજ મારો ફોટો ઓજાક છે વાહ. પણ તમારું બી એક ને એક દાડ लागे वालो छो बता લાગે વાળો છે हा એ આપણે સંદેશ ચલારો सच એ देखच मनक्यान शे मरगी पण मनक्यार आशा मरीज काय हा हा कनाईच मरी मनक्या नुसती आशा पर जगत છે વાહ. वजी रेणू वाटच वजी वजी रेणू वाटच છે હા, पण કતરાય. जीवता આપણે काही कस जीवता આપણે जनाराचा वत्राच कती स्वर्ग છે ની कती नरक છે ની पाताळ आतच छसे इतच करची नाही काय वेगो एक दाग मामा हा एक संत हानू बेटो वेरो वाह आणि वर मुलागेने एक बेवडा निघलो पिले ताणी वाह आतेरवाद मत का आज छे कोई येच भजने सांभळत आणि वाह वाह गुरुनाथ जाधव चाकूर हिंदुस्तान ते 21 रुपया शेवाबाई हुंदून आने खाती द हुंदूर मांडवा वेल मांडवान ले जावं वाह काय किदो हा. एक साधू हा. हानू मस्त मोडा बुन्या बेटो रो एकलो पिले ताणी वर मुलागे ना आयो हा नहीं जना साधू कचारे रे पिमद्र कलागो नरकेम जायची भाड्या कलागो देख साधू ओन खेदिनो नरकेम जना जाय. माटी उभरगो हा दारू प्यालो कजाज कलागो नरकेम दारू पाड़े वालो नरकेम बोटी काटे वालो नरकेम बोटी खाए वालो भी नरकेम आचे भला काम करे वालो भी नरकेम कस पण स्वर्गेम रेगोच काय कलागो कशे जाऊ कलागो मग स्वर्गेम काय करो छु सेज जर नरकेम हेणू कलागो तो तो स्वर्गेम स्वर्गेम काय? जान काय करू कलागो हा वा. पण याडी बाप हा. 33 कोटी देवी तिंबी जरात घणे कतो घणे मतवेरच हा याडी जीवने र सार छ बाप जगेरो आधार छ याडी दिवाळे सारस बाप जनेरो सारस याडी जीवने र सार छ बाप जगेरो आधार छ याडी दिवाळे सारस बाप जनेरो सारस याडी जीवने र सार छ बाप
याडी जीवनेरो सारा. याडी जीवनेरो सार છે બાપ જગેરો આધાર. બાપ જગેરો આધાર છે રે. પણ હા જતરાઈ એ કવિ લેખક જે છે છે. છે याडी पर જ कविता लगे વાહ વાહ વાહ. आभाल बालू महाराज भी हमारो हा. सुंदर आसो आई तुझ्या मूर्तीवाणी वाह. या जगात मूर्ती नाही नाही. अनमोल जन्म दिला गाई तुझे વાહ उपकार फिरणार नाही कधीच. पण बापे निमित्त घेता बापे सामू फरो હા पण सेच कच जगे माई વાહ વાહ याडी मळे नीर हा. पण बापेरो मोल का कळे नीर વાહ 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 कोण हो जो शे याडी याडीच कच વાહ વાહ पण बाप કે નહીં. आकाश ही बाप छ आणि धरती याडी याडी છે. याडी છે. ए जर ए घरेर पाया जर कोई वेतो याडी याडी पण છે. छत હા हेर घरेर पाया बाप छ आणि ઉપર जी છે. कळस मात्र याडी छ હા पण घरेर जर सार बालबच्चा किती केकनी मामा हा जर बालबच्चा जर बारक्या विये हा आणि जर बाप मरगो तो याडी काही करिये एक कुकडी पकोडाम पण घालत कुकडी संसार हाले देईनी बारक्या फिलफिला कुकडी पकोडाम घालत संसार हाले देईनी. हाले देईनी हा पण जर याडी चलेगी तो 15 दाडे काही कस 15 दाडे दुसरी चिठी हा आणि सुधोरिये वर भी गॅरंटी छे छे ने, घरे छे. 3 टकड़ा कहा एक स्त्री हा. स्त्री सहनशक्ती छ अच्छा, अच्छा. ये बाई मन क्या म वा 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 तोन बलाय ते सासरवाडी लार बलाय ते. ओडीच रेजो केतानी हा मग धाशा रोतानी लारे दाळ मग यो कोणी बाबू पण से छोडन याडी एक छोरी एक बाईले આપણે ઘરા આનરત છે हा बे पण हा. उदून कु वागेरो देखो कथराई जर आपण जर देव देव किदे तो छेनी हा सच काम क्या जगत में हरि के नाम लिया और न लिया संत गाडगे बाबा के दिनो के गे अरे भाटारो देव તમને કાઈ દેવાળો શકલાવો हा बे जे हा. सजीव छ वा वोन जगाडो तो पुण्याई छ बराबर છે. पण भाटार देवे मुंडा काय મળ્યો આપો સાધુ સંતી તો आपण સાણે છે ની वा वा પણ आपण वडा આપણો ભારતી ઘણો ભાવનિક દેશ છે हा भारत भावनिक देश भावनिक देश છે, છે છે. कथाणी ये जीव आणि एक ये मातानी ले जावच केन कच हा काय कच मामा यम यम ये मातानी આપણે ले जावच कच हा. पण तो येमेरो आणि ये जीवेरो दशक लावी वेन वड जाऊं छु बाई ढिलो 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 लावी वेन वड जाऊं ये लाई रे जाऊं तू बाई लाई रे जाऊं लावी वेन वड जाऊं छु बाई लावी वेन वड जाऊं ये लाई रे जाऊं तू बाई लाई रे जाऊं वागरी हेन पासो घालू मारोळिया वागरी वेन पासो घालू ये वारी ना पासो घालू तू बाई ए वागरी ना पासो घालू लावी वेन वड जाऊं सुबाई लावी वेन वड जाऊं ये लाई ना वडे जाऊं तू बाई लाई ना वडे जाऊं वागरी हेन पासो घालू मारोळिया वागरी वेन पासो घालू छुये वागरी ना पासो घालू तू बाई वागरी ना पासो घालू मासाळी वेन डूब जाऊं मारोळिया बोल भाई बोल मासाळी वेन डूब जाऊं ये मातारी ना डूबे जाऊं तू बाई मातारी ना डूबे जाऊं भोई हेन जाळा घालू मारोळिया भोई हेन जाळा घालू छुये भोई ना ताला घालू तू बाई भोई ना ताला घालू ई जीव केरो छ हा
મક લાગો વાહ વાહ લાવી વેન વળ જાયું વડજાયું જના જના એમ ઓર લાર જ છે હા. અને એમ કાઈ કેરો છે વાઘરી. તું જર કતરાઈ લાવી વેન વળી કે લાગો તો મ વાઘરી હેતાણી આંગેન જાળા ખાલી કે લાગો તો ને વાઘરી જના જીવ કર્યો છે વાઘરી એન જ ગાળા ઘાલીશ તો ઘાલીશ મક લાગો માછડી વેન પાણીમ ડગર જાયું માછડી એન પાણીમાં ગીતો जना वो करो तू जर माछड़ी वेन भी जर पानी में गेव कलागो होई ही હું કલા म भोई भेताणी तो जाळा घाली पण तो न सुटका કોઈ મળે વાળો છે નહીં કલા तो न छोड़े वालो छे कला हाँ। कहा जन्म संगति मरण उपज હા देखो વાહ વાહ मन ख्यार वाह, वाह। जल में बरोबर मरण अटळ छ છ છ છ उडेर बखड़ केरोज कला म लावी हेन वड जायो हाँ। म माछड़ी वेन डूब जायो पण वो न छोड़े વાળો છે નહીં રે फूल भेताणी डोला मारू छु भाई ઢીલો ઢાળ ઢીલો फूल भेताणी मा तो डोलू छु ફૂલ હવે તારી મારો ઢાલું છું ભાઈ ફૂલ હવે તારી મારો ઢાલું છું मारी हेना तोडलू छु मारोणिया હા હા मारी हेना तोडलू छु મારી એના તોરાલું છું ભાઈ મારી એના તોરાલું છું लावी वेना वळदाऊ छु भाईया હા હા लावी वेना वळदाऊ લાઈ એના વળદાઉં છું ભાઈ એ લાઈ એના વળદાઉં કથઈ જરા પણ ગે તો આપણે થોડે વાળો છે છોડે વાળો છે નહીં છે હા હા. કનાઈ છે જો ડોકરા હાટેન ગયો એક દાડમાં કનાઈ છે જોકો ઓરે જિંદગી માં હાટ બજાર કોની કીધો હા એક દાડ ડગરવો વાહ અને જન ડોકરી જતાન મેલી હા દેખ કલાગો વાહ કનાઈ છે જો હાટેન જારો જી કલાગો જારો જારો અને કલાગો બામણ મારવાડી લોક આગાઉ રચ કલાગો હા वो अंगज आपने ना कीमत बढ़ाने के दस कलागो हाँ। तू काई कर कलागो वो जतरा कीमत किए पतरा। तू आदेन मांग कलागो વાહ વાહ શું કે તો 50 એન માં ये भोनगीर टाइम पर पहला सुरून गयो હા जातानी एक कड़ाई ले सारू बरोगो હા ની नुकतीच मारवाडी दुकान खोले ना અને ઈ જાય ને. आणि ई जापडो हाँ। आणि ई जान काही कच देख लागो मन कडाई लेरच भाग लागो कतरान द्यायची तर હા उकचा रामपुरी टाइम लागलो 400 लेजो હા ની ई डोकरा डोकरी बात आई ध्याने में માतेમ ફિટ કર મેલો ई काही खेदी नो હા 400 कोणी भाग लागो दिशेन लेल दुल्लू चुक लागो આદેમ કી कोणी कोणी आता आदे नादे कु एक भाग लागो હા कोणी कोणी कलागो दिशेनच दे હા भोनगीर टाइम चक लागो आप कशेन वात घालतो बेसळू केताणी हाँ। मारवाडी દેના કો मानगो હા ले जो कलागो दिशेन वाह। आप दिशेन केरो जितो भाग लागो आप सोयंद कलागो દેખ આવ દેખ કમાલ दिशेन केरो जितो आप સ્વયં દક सोयंद और हानु को भाग लागो तू दिशेन केव कलागो હા कोणी को लागो परबादी अब आदो परबादी भोन की चके वही सोयन भी मानगो વાહ ठीक से भाग लागो ले जो सोयन હા वजी डोकरा फरो होटो વાહ सोयन कोणी लागो आप 50 इंद भाग लागो દેખ બેના शेवटी शेवटी अरे फुगट झाले जो कतो वजे फिरी दे केरो चुको डोकरा दे. म्हणजे मन क्या राज ना तो रे गो कोणी रीत रिवाजे रो पाया घसर तो चालो समाजे रो रे गो कोणी रीत रिवाजे रो पाया ना तो रे गो कोणी रीत रिवाजे रो पाया रे गो कोणी रीत रिवाजे रो पाया
बाळे रावतन खावजे लोक भरोसा भरोसा रे केली. पण मन चान्स दे लगाड चुक लागो हा ई लबाड रावतन मळगो मन रेगीला रे री आठवण आसे धन अब आये रेगीला रे री आठवण आसे सुने सरी को मळो जीवन सपने मध्ये तो बुधान आसे रे री आठवण सुने सरी को समय बलवान चला पगमेल पुगण आसे रे री आठवण शेवटेरी विनवाणी रहो न सेवा दिवस दीप छाओ यार काळे घडी घडी री अरजी हो तोडा रेवा दिवस दीप छाओ यार काळे घडी घडी री अरजी हो तोडा यारी लाओ जरा तम मने जाग बोले संधी दिने वाह और बल तुम्हारा आभार जय गोर जय शेवाला हा